airport. I'm Oh, with yeah? my sister. Oh yeah? Kawai, 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 kawai. Lagayak. Artista yan. Ay, lagayak ko daw. Sabi, dada mo, lagayak ko daw to. Hi, Ma. Saan tayo papunta? Tuwing ka, interview. Saan tayo papunta? Sa Coron, Palawan. First time mo ba to? Yes! Excited ka ba? Yes! Naka-video to. Hi, guys. Oh, hello. Ganda marating na. Video haba kami. Mag-hi kayo. No? Hi. Hello. Munti ka nung tug. Video to, te. One, two, three. Pero na daw sa ay dada mo. Kasi madaling maglakad. Manong bang? Comfort class passengers will get milder. Keep your designated card holders ASB and please respect and board at your own convenience. For the rest of our passengers, please wait for your rows in the side of the window. Thank you. Hi. Hi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hi. Hi. Ipapaanod ko na to. Naman ba? You're excited. Dada mo? You're excited. Asan ba? Asan ba? For what? Anong freshman yan? Ha? Freshman. Freshman naman. Heading to Coron. Conquering Mount Topias. Excuse me. No, yeah, I had the mini. We have like she had like the mini too. Oh, like some time ago. Like. 1, 2, 3 ka mo. Kaway, kaway. 1, 2, 3 shot. Ay. Guys, so we just conquered Mount Topias.
Oh, binibidyo ko kayo po. Yung lecture mo yung na ano. Ayun nga iba eh. Kaway, kaway. Minuto na. Wala pa siguro. Na-video mo na? 5 minutes lang kita, di ba? Oo. Harap. Mama, tumapa ka naman kasi. Nakapakaban na. Ayoko tumapang masakit pa ako. Umahon na siya agad. Wala pang 3 minutes. May 5 minutes na yun, ma. Hello, dito kami sa Litang Dagat. Diba? Kaway. Kaway lang kayo. Hello. Tulak. Tulak. Okay. Teka. Hello. The moment I... Ano ginagawa mo? Sisim. Adi pa tayo sa madalim-dalim. Jalan tingin lang. I love Coron. I love Coron. I love Coron. Okay. Hi guys, day 3, and we're here in Coron, and we'll be doing the Super Ultimate Tour. I'm very excited. Are you excited? Yeah. Bye guys. Here, ano tawag dito? Sa ilalim. Oh, yung nag-iisa. Oo nga pala yung... Na para bang... Go girl! Sa ilalim. Ay, ganyan? Naka-white. Parang naka-white. Like yung parang... Alay, walang makita. Yes. Talong gam? Talong. Parang ni Gagi. Tapos nabitawan ko na, wag naman sana. Hirang, butikan ko lang yan. Ito ba?
to my vlog. Welcome to... Welcome to CB syndrome. You know what I mean? No! If Ano you yun? want it, you need to come back again. Wow! CB. Ay, hindi na ako play. Naka-play, kuya. Kasi mas okay pag video. Oopsie. Wow. Ako na lang camera woman. Ay, puro na ilalim. Look. Wow. Ito sa mayroon. Maganda. Yeah. Oh, go team. Go Go team. team. Go team. Go team. Push. Harder. Go team. For the Olympics. You have to move. You have to move. You have to move forward. Ma'am, Alex. Ano bang direction pinupunta natin, kuya? Oh, ikot lang eh. Ano na? Tamang direction? Tama. Yan, picture and video. Ito yung totoong malalim. Nakatingin ka ba? Steady lang kayo dyan, mami. Steady lang kayo. Steady lang kayo dyan. Oh! Pinicure mo rin ako. Hindi pa. Wow! Oh, ang ganda siya. Hindi nakikita sa picture yung ay sa kami yung ano. Ang ganda. Hindi ba makuha na camera? Oo, yung ganda. Oh! Woo! Go sis! Go kuya! Wah! 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 Gano'ng kalalim to, kuya? Wala, mga kanto. Mga 3 feet. Ah, lalim. Kuya, pag hindi ka ako marunong lumangoy, malalim. Good luck. Oh, ano yun, kuya? Ayun oh. Ano to yan, ma'am? Guardhouse ng Kobe. Guardhouse, wow. Ang cute. Ganda. Wow.